এই যে আমার পরদেশি ভাই পাকিস্তানি আইছে, যেটা মিনাজ ভাই, এটা পাকিস্তানি। ওই যে গাড়ি প্রায় 2 মাস ধরে ঠিক করে থুইছি, যেটা নিবার আহে না। আইস নিবার আইছে, এটা না গেলে বলে নিয়ে যাও যাবি, তাহলে একটা ভাড়ি দে হালকা মাতলা। এটা মিশরির বুফিয়াতে নে, যে মিশরি খাওয়ান নেওয়া হয়েছে নাস্তা। রাত্রে এখন খাইতেছে সবাই মিলে। বলে যাবি গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আঙুর একটু খাওয়ান দাওয়ান হয়, আমার খাওয়া না হলে আমি তো করে খাওয়াই। टिकटॉक बनाता है तुम टिकटॉक बनाता पैसा आता नहीं নাস্তা করতেছি ভাই, এদিক ধরেন না, বুবিয়া চলো বন্ধে হোক। বুবিয়া নাস্তা। ফুল ওরে বই দিয়ে মেলে দিছি কার্পেটের উপরে। দেখেন মোটর সাইকেলের অভাব নেই ইনশাল্লাহ। तुमको खाना बनाने नहीं पे হ্যাঁ করবেন। আপনি গেলে আরো বেশি দিত না? হুম, আমি গেলে তো দিতই। बाउजलील की খানার টেস্ট আছে, পেঁয়াজি মেয়েজি ইঠি। बाउजलील की यार बंधु ने गाड़ी नहीं देता था 2 महीना बाद में आया ये वाला काम छूट गए। वो बोल रहे मैं मॉल गया बहुत बहाना डाला। इसलिए नहीं आया ठीक है, अभी खाना खा के पूरा खुश हो जाओ, गाड़ी चला के रूम में चला जाओ। सही है। ये 2 महीना हो गया ना, नहीं झूठ बोल रहे मैं, 2 महीना का ऊपर हो गया ऊपर हो गया ज्यादा हो गया ये गाड़ी। तेरे को गाड़ी में प्यार ही बहुत है तुम तो देता है ठीक, मैं अभी रख देता है।